delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver firmato gli accordi Qu'est-ce que je t'ai dit là? No way! Oh, нихуя! Somebody mad. Город Курск. Центр города, центральный рынок. Это парковка возле центрального рынка. Плыви давай! Буйки!头的。Gordinho, gordinho do céu! Senhora, meu. Filmei tudo agora. Где она? Закрой.
Gasu lagi, dia sudah lagi. Ué, doido. Isso é uma coragem do caralho. Olha lá. Vamos ver. Olha lá, moçada. Aê, deu problema. Errou o pulo. Olha lá, errou o pulo. Hoje já tá saindo aí. His gun is jammed. Can you see the iPhone pop up there? He said can't hear.